डैनियल ये जासूस किस तरह से खुद बता रहा है कि भारत पाकिस्तान में किस तरह धमाके करवाता है, किस लिए इसको भेजा गया था। अड़गांज स्टेशन के नाल एक होटल ही गा मुझसे हमला ठहराया। इस सवेरे अफसर आए रात दे सानू आखन लगे कि सारे काम करो। यह केड़ा काम कहंदे पाकिस्तान बम चलाना। नमस्कार दोस्तों, HKR न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान अपने झूठ बोलने की आदत को लेकर के सारी दुनिया में काफी बदनाम है। यहाँ इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी टीवी एंकर अपने चैनल पे बैठकर भारत के खिलाफ झूठ पे झूठ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि भारत ने इस तरीके से पाकिस्तान में बम धमाके कराने की साजिश, साथ ही कुलभूषण यादव को लेकर गलत तरीके से बताया जा रहा है। जबकि कुलभूषण यादव का केस भारत के वकील हरीश साल्वे ने मात्र ₹1 अपनी फीस लेकर ICJ में केस को लड़ा थी और पाकिस्तान के खाबर कुरैशी ने इसी केस के लिए पाकिस्तान सरकार से 20 करोड़ रुपए दिए। हाल ही में गुजरात में पकड़े गए ड्रग्स का हवाला देते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए। अब जबकि अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के रास्ते ये ड्रग तालिबान ने इंडिया में मुंद्रा पोर्ट पे भिजवाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके ये टीवी एंकर और पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर से दबाएं। और आपका इन पैनलिस्टों के बारे में क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर से बोलें। राजू से मुतल्लिक भी बताया और कहा कि वो पाकिस्तान में कैद है। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये पंजाब प्रो पंजाब टीवी, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा, क्योंकि इस टीवी ने भी और रिपोर्टर ने और इस शख्स ने ये सारा कुछ बता दिया है और वो तंग आया हुआ है कि जो उससे जो वादे किए गए पूरे नहीं किए। और वो बता रहा है कि इतने लाख रुपए ने ऑफर किया कि जी पाकिस्तान में जाकर वहां बम चलाने का जी चला देंगे, और फिर ये बता रहा है कि सारा कुछ किया। दूसरे शख्स का भी बता रहा है। ये क्या चार्जशीट नहीं है भारत के खिलाफ? और किस किस्म के सबूत चाहिए दुनिया को कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी फैलाता है? भारत आज का नहीं, जब से पाकिस्तान बना है भारत उस दिन से पाकिस्तान का जानी दुश्मन है। और उस दिन से पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें रोज बरोज बुन रहा है। और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उस वक्त से पाकिस्तान में जासूस जो है वो भेज रहा है। आप आज से 30-40 साल पहले की बातें भी देख लें, उस वक्त अगर टेंशन इस हद तक नहीं थी तब भी आपको रोजाना दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई खबर अखबार में पढ़ने को मिलती थी कि लाहौर से जो इंडियन जासूस है, भारतीय जासूस, वो गिरफ्तार हो गया। कभी मिलती थी कि फैसलाबाद से भारतीय जासूस गिरफ्तार हो गया, कभी किसी गांव से, कभी किसी फकीर की हालत में, कभी कहीं किसी कारोबारी की हालत में, कभी किसी इमाम की जो मस्जिद के होते हैं इमाम, उनकी उसमें कभी वो गिरफ्तार होते रहे। तो ये उस वक्त से इस तरह के इल्जामात, इस तरह के जो सरगर्मियां हैं उसमें मुलव्वस है। और ये जो बयान है वाज़े तौर पे, इससे पहले कुलभूषण यादव जो है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो वो हाजिर सर्विस कमांडर नेवी का, और यहाँ पाकिस्तान में उसने हर चीज एक्सेप्ट की, उसको हर तरह की सहूलत पाकिस्तान ने दी और पाकिस्तान ने उसकी जो लीगल एड थी वो भी उसको फराहम की और उसने इस तमाम चीजों का इतराफ किया। लेकिन उसकी कुर्बानियां, यानी कि वो अपने वतन के लिए तो देखें, हमारे लिए वो जासूस है, हमारे लिए काबिल नफरत है, हमारे लिए वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जो वो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा था, वहां पे उसके मुल्क ने और उसके मुल्क के लोगों ने, मोदी सरकार ने और उनके जो बाकी लोग हैं, अजीत दावल और बाकी दीगर जो लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के जरिए से पैगाम रसानी करवाई पाकिस्तान को कि ये आप ही रख लें, इसको हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ये भी देखें, हाँ, इसके साथ भी तो ये हो चुका। ये बहुत बड़ी खबर है इस एतबार से कि उन्होंने इसको ओन करने से इनकार कर दिया। वो कहता रहा कि मुझे भारत को उन्होंने लिखा और कहा कि कौंसलर रसाई के लिए हमने उनको कौंसलर रसाई दे दी। कौंसलर जाके मिले तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा जी कि हम तो बस इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करना, हम कोई वकील नहीं कर रहे। हमने इनको हाई कोर्ट में भी टाइम दे दिया क्योंकि वो टाइम बार्ड हो रही थी अपील उनकी,
اس میں کنڈون کروا دیا کنڈونیشن کا, اس کے باوجود وہ کہیں جانے کے لیے اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اس دھرتی کے لیے ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ ان کا یہ حالت ہے, تو ہم تو اس کے جانی دشمن ٹھہرے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو وہ کس طرح کا ہماری دھرتی کے ساتھ سلوک کرے گا, لیکن الحمدللہ ہماری ایک اور چیز ہماری دھرتی سامنے آیا جو بھارت میں بہت زیادہ, ہم نے یہ بھی دیکھا اسدالدین اویسی وہاں کے ممبر پارلیمنٹ ہیں, ان کے گھر پر بھی حملہ ہوتا ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت, روز ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ جی یہ نعرہ لگاؤ نہیں تو ماریں گے, اور مار پیٹ کر رہے ہیں, کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے گاؤں رکشا کے نام پر کچھ نہ کچھ. لیکن کرمنل ایکٹیویٹی دیکھیے کہ ایک اور وہاں پر بہت بڑا اسکینڈل اس وقت سب سے بڑا بنا ہوا ہے کہ 3 ارب ڈالر کی منشیات پکڑی جاتی ہیں, اور جس پورٹ سے پکڑی جاتی ہیں 25% حصہ اس میں نریندر مودی کا ہے, اور ان کا وہ پارٹنر بھی ہے شخص جس کے کنٹرول میں ہے وہ ساری پورٹ. تو بابر صاحب یہ ایک کرمنل ایسے لگ رہا ہے کہ ایک حکومت بھی آ گئی ہے, اس کا سربراہ بھی کرمنل ہے, کرمنل مائنڈڈ ہے اور ایکسٹریمسٹ ہے اور دہشت گرد کی اس کی سوچ ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ پرانے واقعات بھی, لیکن اب یہ اور زیادہ تیز ہو گئے ہیں. ثبوت ہے, وہ شخص کہہ رہا ہے جی مجھے را کے لیے میں نے کام کیا, مجھے پیسے دیے گئے, جا کر دھماکہ کرنا تھا, وہاں میں پکڑا گیا. ایک اور شخص ہے جو اس وقت پاکستان کی حراست میں ہے, تو وہ تو نیٹ ورک کا سارا بتا رہا ہے اور ان کے اپنے چینل بتا رہے ہیں. اسامہ صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی ایک کرمنل ہے. میرا مطلب ہے جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس پر الزام تھا کہ اس نے, الزام کیا تھا, یہ ثابت ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو جلا کے وہاں پہ مارا ہے, اور وہ ایک قاتل ہے. اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے. یہی امریکہ جہاں پر وہ جا کے بائیڈن سے ملاقات کرے گا, اسی امریکہ نے اس کی انٹری بین کی ہوئی تھی کہ اس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے. وہ انوسینٹ بے قصور لوگوں کا قاتل ہے, اسی وجہ سے اس کو یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. تو سر اب وہی جو مودی ہے, وہ جو پرائم منسٹر بنا, جو اس نے کشمیر میں کر رہا ہے, جو وہ دلت کے ساتھ کر رہا ہے, جو وہ سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور ان پہ ظلم و ستم کا ایک پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے مودی نے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اب یہی جو سکھ ہے, آپ جب وہ نیو یارک جائے گا تو وہاں پہ بہت لمبا چوڑا پلان ہے, اس کے خلاف بہت بڑا وہاں پر ایک احتجاج ہوگا, اور دنیا میں شاید بڑے احتجاجوں میں سے ایک احتجاج ہوگا. اور سکھ انتظار کر رہے ہیں سارے کہ جناب یہ آئے اور اس کو ننگا کیا جائے پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, اس کا جو اصل مکروہ چہرہ وہ ساری دنیا کو دکھایا جائے. تو یہ تو اس مسلمانوں کے خون سے اس کی آتنک ہے. کشمیر میں, انڈیا میں, گجرات میں اسمگلنگ, یہ کیسے پیسہ بنا رہے ہیں. اسی طرح سے یہ ساری خبر آئی اور ساری دنیا کے سامنے ہے کہ $1.5 بلین کی وہ منشیات تھی جو وہاں سے برآمد ہوئی اور جو پکڑی گئیں. یورینیم, میں حیران ہوں کہ دنیا میں کسی اس طرح کے ملک میں نہیں ہو سکتا کہ لوگ اوپنلی یورینیم لے کے پھر رہے ہیں اور افزودہ اور اس کو بیچ رہے ہیں, اور جناب وہاں پہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. تو وہاں پہ تو کانگریس میں رولا پڑا ہوا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ اسامہ صاحب وہاں پر میڈیا اس پہ اس کا کنٹرول ہے, جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان پہ اس کا کنٹرول ہے. ساری 2 نمبری منشیات اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ اس کے قبضے میں لی ہوئی ہے. یہ وہ بندہ ہے جو بایا اور کچھ بھی